अस्सलामुअलैकुम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से एक और मुलाकात हुई है, एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन से मुताल्लिक़ वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत ख़ज़ाना अपना दो टोक जवाब दे चुके हैं। और आज की इस मुलाकात में हुआ क्या है, मामलात क्या हैं, ख़बरें क्या आ रही हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके साथ बयान करेंगे, आपके सामने रखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मामला जब अदालतों में है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी नैब तरामीम केस में अचानक इंतखाबात का जिक्र आया और मौजूद जज साहिबान ने, चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस एजाजुल हसन ने, जो बेंच में शामिल हैं, उन्होंने इंतखाबात के मामले पर क्या कहा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवा दी है, आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात से मुताल्लिक़ क्या कुछ हो सकता है, इसके मुमकिनात पर, इम्कानात पर हम बात करेंगे। अलवी साहब याद रहे कि मुलाकात करवा चुके हैं इमरान ख़ान की एक बार जनरल बाजवा से, जब वो अपने मनसब पर थे। उसके बाद अलवी साहब को ये टास्क दिया गया था कि वो नए सेटअप को भी राम करें, उन्हें इंगेज करें और किसी तरह एक मरतबा मुलाकात हो जाए, ख़ान साहब का आमना सामना हो जाए, ताकि वो अपने मामलात को डिस्कस कर लें और उन चीज़ों को जो है वो सेटल कर सकें किसी तरह। ख़ान साहब बार बार ये ख्वाहिश का भी इज़हार कर रहे हैं कि मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहा हूँ, वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक कोई जो फॉर्मल प्रोसीडिंग है वो नहीं हो सकी है और ख़ान साहब अब भी कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हो। आज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ख़त लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि तारीखों का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन मुस्तकिल गवर्नर KP और गवर्नर पंजाब से पूछ रहा है कि भाई तारीखों के बारे में बताएं, लेकिन गवर्नर्स ने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब मामला आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और इस सिलसिले में वज़ारत दिफ़ा ने दो टोक अल्फाज में बता दिया कि जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है उसकी वजह से फ़ौज तो इलेक्शंस में आप भूल जाएं। एक मसला है फ़ौज की तैनाती का कि जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है या जो जनरल इलेक्शन है KP पंजाब का, उसमें फ़ौज की तैनाती का जो ऑप्शन है उसे आप भूल जाएं, क्योंकि जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है उसकी वजह से हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारी जो इंगेजमेंट्स हैं वो उस तरफ हैं। तो डेफिनेटली फिर हम ये स्टैंड स्टिल की जो पोजीशन है, जो हमारे जवान तैनात होते हैं, वो हम कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। वज़ारत दिफ़ा ने वज़ारत दाखिला को लिख दिया है और वज़ारत दाखिला ने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। तो ये एक पहला क्रॉस है जो इलेक्शन के मामले पर लग चुका है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातें ये बात करती हैं कि फ़ौज तैनात हो, फ़ौज तैनात हो, वरना जो मकामी पुलिस होती है वो हरकारे होते हैं इंतज़ामिया के और सियासतदानों के, तो वो इंतखाबात को शफाफ और साफ़ नहीं बनाते। तो इसलिए फ़ौज की तैनाती बड़ी ज़रूरी करार दी गई है तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से। और अब ये एक प्रैक्टिस है जो अमन आमा है उसके लिए भी और फिर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात को दूर करने के लिए भी, तो फ़ौज तैनात नहीं हो सकती। ये एक पहला क्रॉस आ गया है, पहली नफ़ी आ गई है, पहला इनकार आ गया है। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, कौमी असम्बली के ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा हल्के बनते हैं, वहाँ पर गो कि अब मामला कोर्ट्स के ज़रिए वापस हो गया है और स्पीकर जो हैं वो जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद वो बताएंगे कि वो इस्तीफ़ा रिवर्स होगा या फिर वो उसको अपील की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन बहरहाल अभी मजमूई तौर पर 90 से ज़ायद हल्कों में अगर आप इंतखाब को देखें, वो फिर पंजाब के टोटल जनरल इलेक्शंस, सूबाई असम्बली के और KP की सूबाई असम्बली के जनरल इलेक्शंस के लिए कम व बेश इलेक्शन कमीशन को जो ग्रांट दरकार है वो है 60 अरब की, 60। लेकिन हुकूमत वक्त ने, यानी वज़ारत ख़ज़ाना ने यह बताया है कि हम आपको अभी ये ग्रांट नहीं दे सकते, क्योंकि जो मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल है उसमें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 12 अरब रुपये अवेलेबल हैं। अगर आप करना चाहें तो ये 12 अरब रुपये के ज़रिए आप मामलात को चला सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो कर लीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दो जगहों से, यानी जो मॉनिटोरियल मामलात हैं, जहाँ से पैसों का फ़्लो है, उधर से भी हाथ खड़े हो चुके हैं कि पैसे नहीं मिल सकते इंतखाबात के लिए, पैसे हैं ही नहीं तो मिलेंगे कैसे। ये बात मैं बार बार अपनी वीडियोस में करता आया हूँ कि जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनकी बिना पर इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा, इलेक्शंस नहीं होंगे, उनके वक्त पर होना नामुमकिन है। दूसरी चीज़ ये कि जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात रहते हैं अमन आमा को लेकर, या जो इंतखाबात में बेकायदगी, बेज़ाब्तगी है, शफाफियत है, उसको मेक श्योर करने के लिए वो कहते हैं फ़ौज हो, तो फ़ौज की तैनाती भी जो है वो इम्पॉसिबल हो गई। तो ये दोनों जगह से नफ़ी आ गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये दोनों जवाब आ चुके हैं। पैसे भी नहीं हैं और अब जो सिक्योरिटी है उसके लिए फ़ौज भी दस्तयाब नहीं है। दूसरा, जो मामला अदालतों में चल रहा है वहाँ भी ये प्ली ली गई है, बताया गया है कि जो डिजिटल सेंसस है, जो नई मरदमशुमारी है,
اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد جا کے انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ ہم تیار تو ہیں، ہم کروانے کے لیے راضی ہیں، لیکن یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، جہاں پر ہائی کورٹ کو انگیج کیا گیا ہے کہ جناب تاریخ دلوائی جائے الیکشن کے لیے، وہاں پر اس معاملے کی سماعت ہو رہی ہے۔ لیکن معزز عدلیہ جو ہے ہائی کورٹ سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی 90 دن میں انتخابات ہونا ضروری ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا تھا ہم نومبر 2022 میں کروا دیں گے انتخابات، ہم تیار ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں۔ تو یہ معاملہ عدالتوں میں پک رہا ہے، عدالتوں میں اس پر کارروائی ہو رہی ہے، سماعت ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن مجموعی طور پر آگے جا کے اگر عدالت وزارت خزانہ کو بھی بلا لیتی ہے، سیکرٹری خزانہ کو یا سیکرٹری دفاع کو یا داخلہ کو، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا پاسبلٹیز ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، وہاں یہ لوگ یہ رپورٹس پیش کریں گے اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، حساس معلومات ہوگی جو ظاہر آؤٹ ان دی اوپن پبلک نہیں ہو سکتی، لیکن معزز جج صاحبان کو بریف کیا جائے گا شاید ان کے چیمبر میں کہ یہ صورتحال ہے، یہ معیشت کی صورتحال ہے، یہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو پاسبل کیسے بنائیں۔ تو انتخابات کے لیے بظاہر صاف انکار نظر آ رہا ہے، اور یہ میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب بھی بند کمروں میں یہ بات کریں کہ انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، انتخابات ابھی فوری طور پر جو وقت ہے 90 دن کا اس میں ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو لارجر گڈ ہے اس کے مطابق ابھی عمران خان کے جو کیسز کے فیصلے ہیں وہ ہونا باقی ہیں۔ ٹیریان کا کیس ہے، اس میں فیصلہ ہونا باقی ہے، تو شاخانہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، تو 3 جگہ سے شکنجہ ہے، اور خان صاحب کی نااہلی جو ہے وہ سر پر کھڑی ہے، تلوار لٹک رہی ہے، اور بہت جلد ان کے فیصلے ہو جائیں گے، اور گرفتاری اس کے بعد جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے۔ تو خان صاحب اب اس ساری صورتحال میں کیا کر رہے ہیں، یہ آج کی ملاقات ہے۔ الوی صاحب کو بلایا گیا ہے، اور الوی صاحب کو ایک بار پھر کہا گیا کہ بھائی آپ نے خط بھی لکھ دیا، ہم نے آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی سے متعلق ایک خط لکھا، آپ کو شکایت کی کہ آپ ایکشن لیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ ذرا پیغام بھیجیں، ملاقات کروائیں، کوئی بات چیت چلائیں، کیونکہ مسئلے کا حل یہ ہے، جو قوت ہے وہ ناراض ہے، وہ اس وقت شدید ناراض ہیں اور خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ خان صاحب نے جو ہارڈ لائن لی ہے، خان صاحب نے جو ریڈ لائن کراس کی ہے، اس ریڈ لائن کی کراسنگ کے بعد اب خان صاحب کے لیے صرف اور صرف مشکلات ہیں۔ خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ الیکشنز کے لیے اگر انہوں نے کسی کو منانا ہے تو وہ وہی لوگ ہیں، ان کے ذریعے حکومت کو یہ باور کروایا جائے کہ انتخابات ہوں، ان کے ذریعے وزارت خزانہ کو کہہ دیا جائے، ان کے ذریعے جو ہے وہ پھر ان کو منایا جائے تاکہ فوج دستیاب ہو الیکشنز کے لیے۔ تو خان صاحب اس وقت الوی صاحب کو بلا کر اپنے تمام کارڈز کھیلنے کے بعد یہ طے کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایک بار خدا کے لیے مہربانی فرمائیے میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیے اور مجھ سے بات کیجیے۔ تو آج کی ملاقات کی اندرونی کہانی، منت، ترلا، سماجت کہ خدا کے لیے ملاقات کیجیے، بیٹھیے، آگے چلتے ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں، اور بات جو پیچھے ہو چکی ہے، جو پہلے ہم بول چکے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کو معاف فرمائیے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ایک اچھا لاہ عمل ترتیب دیجیے۔ تو انتخابات پہ ہر طرف سے انکار کے بعد خان صاحب اب اپنے دوست سپریم کمانڈر صدر مملکت کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایک بار ہی صحیح، صرف ایک بار ملاقات کروا دیجیے۔